हेलो हाय गुड मॉर्निंग ऑल फ्रेंड्स आशा करছি ଆପଣମାନେ ବହୁତ ଭଲରେ ଥିବେ ଆମେ ବି ବହୁତ ଭଲରେ ଅଛୁ ତ ମୁଁ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସକାଳ ବ୍ଲଗ୍ଟା ଦେଖେଇଦେବି ତ ମୁଁ ଆଜି ଏକା ଅଛି ଆଉ ସେ ବି ନାହାନ୍ତି ତ ମୁଁ ଆଜି ରୋଷେଇ କରୁଛି ଆଜି ଡ୍ୟୁଟି ଯାଇନାହାନ୍ତି ଭାବିଲେ କି ଡ୍ୟୁଟି ଯିବେ ବୋଲି ମୁଁ ଆଜି ରୋଷେଇ କରିନଥିଲି ତ ସେ ଡ୍ୟୁଟି ଆଜି ଗଲେନି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ରୋଷେଇ କରୁଛି ତ ମୁଁ ଏଠି ଭାତ ବସାଇ ଦେଇଛି ଆଉ ଏପଟେ ଆଳୁ ସିଝେଇ ଦେଇଛି ତାକୁ ଆଳୁ ଝୋଳ କରିବି ଆଣ୍ଡ तापर बहुत गरम हो माने मुझे रहिले माने गैस रोषे कले भी बहुत गरम हम से माने एत गरम हो देखेदेवी चलतु आई घर ओके टिके खाली वेट कर कौन कर मेरे भात देखुची गढ़ी दबा तो आपण फर्स्ट देखा आई को तो मुझे देखे सारा भातटा मुझे देवी तो ठीक काम करछंती आई आई हां आता नाती आई आई कौन करता है केते बेले जीव केते बेले जीव केते बेले जीव हैं केते बेले जीव ये नहीं कर बाहर देने जाए जो घर नहीं ना हाय फ्रेंड कर दियो टाटा टाटा को टाटा हाय हाय टाटा हाय 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 तो आँख देखे दिया माँ को देखा देगी दादा हाँ मु आ तमे आओ के नहीं अब दो छोने मत खराब को खराब को दिसने आ कौन करियो खराब को क्या देखो तू मत तो देखा जाउनी आ खराब को आखिर चश्मा लगेबा पड़िबो देखा जाउदी हाँ सर को देखा दे हाँ देखे दे केते झाड़ बुलानी झाड़ दबो केते काम कर जाय ना केते किरा काम कर केते काम कर जा केते बोली केरा काम करे आ लुगा बटा तुली दो जा सब सब काम कर जा आई दो माँ मो माँ अच्छी ऊपर देखा जीवनी से पड़े बड़े हो बाय बाय कर दियो को बाय को बाय बाय आसो आई कर देले बाय मैंने भात बसा देजी आलू सीझे देजी आई मस्सी आई आई जते बेले जीव मत डाकी दब तो मुझे कौन कौन देवी कौन नब कौन पैसा देवी कि कौन देवी कह तमें जहाँ कह देवी आ माने एक्चुअली कथा कौन कि माने माई ए जो आम आई माने आम आई से माने से भाविले कि मुझे वीडियो बनैली से भाविले कि मो माँ सांगे मु कथा अच्छी बोली माने से भाविले कहले तो माँ सांग कथा अच्छे मुझे भाविली से से मत कहले कि आओ कौन माँ है मैंने से भाविले कि मो माँ सांगे मु कथा अच्छे से कहले तो माँ गई मुझे छुटा ठुकी देले मो माँ से ऊपर अच्छे गोटे जगह को पड़े तो से देखा जीवन ओहो पलैजी कहले हाँ पलैजी
ସମସ୍ତେ ଏବେ ଯିବେ ଏଇ କ'ଣ ବ୍ୟାଙ୍କ ଯିବେ, ତାଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ତାଙ୍କ ଖାତାଟା କ'ଣ ଚାଲୁନି, ସେ ଯିବେ ବାହାରେ। ଘରେ ନାହାନ୍ତି କି ମା ଖୁଡ଼ି ସମସ୍ତେ ଯାଇଛନ୍ତି ବିଲକୁ, ଦାଦା ସମସ୍ତେ ଡ୍ୟୁଟି। ତାପରେ ଆଉ ମୁଁ ଏକା ଅଛି। ତାପରେ ଏବେ ବାବୁ ବି ନାହାନ୍ତି, ବାବୁ ବି ଯାଇଛନ୍ତି ଛକ ଆଡ଼େ, ତ ରାତିରେ କେତେବେଳେ କହିପାରିବିନି। ଆଉ ମୁଁ ଏକା ଅଛି। ମୁଁ ଏଠି ରୋଷେଇ ସାରିକି ଗଲେ ସେପଟେ ଯିବି, ସେପଟେ ବସିବି। ସେପଟେ ଘରଟା ପୁରା ଖାଲି, କେହି ନାହାନ୍ତି ନା, ତ ସେପଟେ ବସିବି। ଆଉ ଏପଟେ ମୁଁ ଏକା ଅଛି, ତ ତାପରେ ବି ମୁଁ ଏକା ଭିଡ଼ିଓଟା କରୁଛି, ତ ସର୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବୋର୍ ଲାଗିବ ନା ଏତେ ବଡ଼ ଭିଡ଼ିଓ କଲେ, ମାନେ ଏକା ନା ମୁଁ, ମାନେ ମୋର ଦେଖିକି ଆପଣଙ୍କୁ ବୋର୍ ଲାଗିବ। ମୁଁ ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଭିଡ଼ିଓ ବନାଉଛି, କେବେ ବି ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇନି। ତାପରେ ବି ମାନେ କହିବାକୁ ଗଲେ ମୋତେ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗେନି ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବା ପାଇଁ। ମାନେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇକିନା ପୋଷ୍ଟ କରୁଛି। ଆପଣମାନେ ବହୁତ ଆଶା କରୁଛି କି ଆପଣମାନେ ବହୁତ ଢେର ସାରା ଭଲ ପାଇବା ଦେବେ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଏତିକି ଅନୁରୋଧ କରୁଛି। ରଖୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି କି ଆପଣମାନେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍, ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ ଢେର ସାରା ଭଲ ପାଇବା ଦେବେ। ଆଉ ବହୁତ 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 ଭଲ ପାଇବା ଦେବେ। ଏମିତି ଭଲ ପାଇବା ଦେଲେ ମୁଁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବି। ଏଇଟା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଭିଡ଼ିଓ ବନାଉଛି। ଏଇଟା ମୋ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ମୁଁ ଆଜି କରୁଛି, କେବେ ବି ମୁଁ ବନାଏନି। ମୁଁ ଆଜି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ଛାଡ଼ୁଛି। ତ ଏବେ ମୁଁ ଯାଉଛି କି ଭାତ ଦେଖିବି, ଭାତ ବହୁତ ଜୋରରେ ହେଇସାରିଲାଣି। ତ ମାନେ ପୁରା ଯାଉ ହେଇଯିବ, ସେ ଖାଇବାକୁ ମୋତେ କରିବେ, ଖାଇଲେ ମୋତେ ମାରିଦେବେ, ମୋତେ ଜୀବନ ଖାଇବେ, ଏମିତି ସେମିତି। ତାପରେ ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ନମସ୍କାର।